तम स्वामी को बसीकरण कर बाबा आपण बसीकरण करि परिबे ओई करी माने ओम स्वयं स्वयं स्वर्ग चलाओ सियार न गले ओय चलाओ खाली बसीकरण कोन दरकार पड़िले खासुकरण भी करते गोटे आश्चर्य कथा गोटे नाइजेरिया छेली बाणासुर अमर बांध थला ताकू मो पाखु नहीं खाली गोटाए केवल गोटाए मंत्र पड़ी भाव न छेली मु खाऊची घास आठटा बाईस तीनटा छेली आठटा बोधा सब जाक सिजरिंग बाबा गोटे मंत्र एते पिला हां काई फादर तो नथिले हां अरे फादर कोन हबो डोंट फादर ओनली चादर प्रोसेसिंग नाउ बेबी केबे हबो डेट एक्चुअली मु देबी तमे ताले तम स्वामी को बसीकरण करिवो तम स्वामी को बसीकरण करिया खले तम गोटे जघन्य कार्य करिया पड़िवो जघन्य कार्य हां आ से जघन्य कार्य होची त्रिवेणी अमावास्यार एकांत रात तम स्वामी को गोटे सिंपल नुंगी पिंधि शुई दब जमी शीतल लगे जिते से सिंपल नुंगी पिंधि शोई पड़े से नुंगी तले गोटे राड़ुआ कंकड़ा छाड़देव कंकड़ा आ कंकड़ा पशिला पर से नुंगी भीतर सार्पी बुलेला तम स्वामी एम चिले परफेक्ट परफेक्ट यही समय रे निर्दिष्ट समय रे तम स्वामी को मुसा मार देख पानी भला बसबू तो बाबा से बसबू तो नुह टोटाल ऊपर पंचभूत लीन हो तू मत कहबो भूतिकारदर्शी पाताल फटा तू काल का छोकरा श्रीमेंदटा मते कथा करबो अरे आगो बसबू तो हम तापर सिना पंचभूत लीन हबो बाबा आपण त्रिकालदर्शी नुहंती आपण षोलकालदर्शी आपण पाताल फटा नुहंती आपण भूतल फटा बाबा तमे सिना एठी पके की बसछ चका मुंडी अरे यार मोर फाटू छी गा चलो बाबा आपण को जदी किछ खाइबा को इच्छा ताले मते कहि दियंतु मु आपण को नै जेबी दिन खुश ढाबा ले भली उपाय मते दियंतु मु याद रे खाउ छ अत्य जखबा जदी अन्य किछ उपाय अछि ताले मते कहंतु मु से काम कर दे ओ स्वयं स्वयं स्वर्ग चलो सियार न गले ओय चलो बच्च आज्ञा बाबा तम शिशुपाल दोष भग्न करबा को आज्ञा एही उपाय उद्दिष्ट आ यथेष्ट बाबा आउ किछि भी कोंटी के उपाय नहीं अरे मना करी परा नहीं बाबा मन भीतर बंचबा पई जो 7 एकर खंडे इच्छा थिला से इच्छा एबे कथा माइला बाबा मुझे तो 2 मास रही थी ओनली 2 मंथ मोर इच्छा थिला मां किरो खाइया पई हेले मता पप्पू बोतल द दे देतिले आउ जतले 10म पढ़ी के नुआ नुआ कॉलेज गली नुआ नुआ झियो मन देखि मोर इच्छा लटी लाइन मारिया पई हेले निजे कॉलेज खाइ 3 मास पागल बोली आउ ए 2 वर्ष तले ओनली 2 इयर्स लेटर मोर इच्छा थिला भाषा है कि संसार करी आउ शिशु पाली बाकी बस मु निजे शिशु पाल गली बाबा ये के ए माने की आगे ये होचंती एक अविवाहित पुरुष आगे आ ये होचंती एक विवाहित नारी दीटा को मिसी के आस्ते करबा को केलेंकारी मोदी बाबू त मते मोस्ती भले लागु कोन मोस्ती भले लागु मोस्ती काई हो तो माइकी ना कोन गाई ना कोन चारियार बुली चलुची बोला जा को देखला कहले मो माइकी ना नाई ये साइडटा मु तक देखिली यही साइड तक केवल तो माइकी ना दछ आउ का नहीं नाही बा बिकनो मु गोटाई पीस देथली 4 खंड गार जा पता तू कार नहीं तू सब अफ्रीका जाइथिला तो माइकी ना पई साड़ी रा मु देख ओ बा तू माइकी ना को चढ़ी हां टी टी को दिले बुझू शकुंतला देखले टे मु कहउतले बस रे भाई आ लज्जा तते सोला लाचो मारू नहीं सोला तू माइकी ना उठे पर पुरुष सहित आसी कि बुलुची एटी गोटे बापा पाखे आसी पहुंची तो सोला नीलचन नाच नहीं कहू मो माइकी ना अबे ये कोन पचानु हेलो माइक ना मु तते कहितनी घरे बइथा हेले तू एठी आसी करछु भड़ा रे कहिता आ तू सोला ग्रुप सारे
ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ମାଇକ୍ ନା ସାଉଛୁ ଦାରଣାରେ ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଇକ୍ ମାଇକ୍ ନା କଣ ଆଖୁ କୁଣ୍ଡେଇଲାଣି ଏ ଶଳା ମାଇକ୍ ନା ଆସ ହେଇକି କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ମତେ ଗୋଟେ ବାଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କରିବି ଏସଳାଟିର ଭଡ଼ାରେ ମାଇକିନା ଦରକାର ଆଉ ମୋରି ମାଇକିନାଟି ଖସିବା ଦରକାର ଯଦି ମୁଁ ଏସଳାକୁ ମାଇକିନାଟିକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ ପଇସାକୁ ପଇସା ଆସିବ ମାଇକିନା ବି ଖସିବ ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେବି ଆଉ ନାହିଁ ବାହା ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ତ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି କେହି ନ କଲ ନାହିଁ ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବି ତୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବୁ ହଁ ଦେ ଯା 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 ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯା ବାବା ମୋତେ ମନ ନଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ଦବା ଥିଲା ଆପଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆକାଶିଆ ଡାକିବି ପୃଥିବୀ ଥରିବ ପାତାଳ ଫାଟିବ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବ କଣ ଭାବିଛି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାଠୁ ପଇସା ଦେବି ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାତାଳ ଫଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକାଲ ଧରିଛି ଆଜ୍ଞା କାହାଠୁ ପଇସା ଦେବି ଯିବ ଆଉ ଯେମିତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାକାଡି କୁଆଡେ ଆଣିଥିବ ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ଛେଚା ଆଣିଥିବ ଏହି କଥା ମୁଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲ ସିଆଡେ ନଗଲେ କାଉଣ୍ଟର ମୁଁ ଯାଉଛି 760 ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଆସିବି ଯୌତୁକ ସିନା ଆଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଘଟ ଗଡ୍ରେଜ ଗଦି ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ମଳିଆ ଦେ ମାରି ମୋହପଦ ହେଇଯାଇଛି ନଦୀ ବାପା ବାପା ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ Yes, why not? Any confused? ବାପା ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ This is my wife. Me has a wonderful husband. ଆରେ ତମ ବୟସ 58 ଆରେ 58 ବୟସକୁ ତମେ ମନରେ ଭୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛ ମନରେ କରି ଆଉ ବେଲ ଯେ ମୋରେ କହୁଛ କଣ ନା মি যে ହଜବେଣ୍ଡ ହି ଇଜ ମାଇ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆରେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ତୋ ବୟସ ହେଲାଣି 28 এই 28 ବର୍ଷରେ ତୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନର୍ମାଲ ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଜରିଂ ମିଶିକି ତିନିଟା ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସହି ପାଇଲିନି ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପୁଅ ଥିଲେ ବାପ ସବାରେ ହାରେନି ଆରେ ବାପା ସେଇଟା ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ସବାରେ ହାରେ ନା ତ ସେ ମୋ ବିପି 180 ମତେ ଟେନସନ ଦେଇକି ହିଟ করে না କହୁଛି ଆରେ ମୋ ଶରୀର ପାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନରେ ଆସୁଥିବା ଭାବନା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଥିବା ଚେତନା ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମେ ଯିବ ନା ସେ କହିଲା ଚାଲନା ମୁଁ କହିଲି ଆସୁନ ହେ ରୁହ ମ କିଛି ନ କହିଲେ এখন କଥାରେ କଥା ପକେଇ ଥାକ ମାରି କହି ଚାଲଛ ମତେ କଣ ଥାକ ମାରି କଥା କହି ଆସେନି ଆରେ ତମ ବାଳ ବି ପାଚିଲା ନିଶ ବି ପାଚିଲା ବୟସ ଯାଇଛି ଚଢି ଛଡା ପରିବାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି କହୁଛ କଣ ଆଉ 15 ଯାଇଛି ବଢି ଆରେ ମୁଁ ବାହାଇ ପାରୁନଥିଲି ବୋଲି ତମ ମା ନିଜତ କୁଆଡେ ମାଟି ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଓଇକା ତମ ମା ନିଜତ କୁଆଡେ ଗଲା କୋଉ ସନ୍ଧିରେ ଖସି ଦେଇଛ ନା କୋଉ କନ୍ଦିରେ ପୁରେଇକି କୋଚା ମା ଦେଇଛ ମୋ ବିପି 180 ମତେ ଟେନସନ ଦେଇକି ହିଟ କରନି କହୁଛି କୁଳାଙ୍ଗାର ଆରେ ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଏ ବଂଶ ବଢେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଥିଲି ତୁ କିନ୍ତୁ ବଂଶ ବଢେଇବା ବଦଳରେ ମୋ ଛିଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଣ ଲେଖା ଉପର ମୁହାଁ
ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସବୁରେ ବୈଦବନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀକୁ ବିବାହ କରିବ। ଆହୁରି ଯେ ଦରକାର ପଡ଼େ 365